हेलो डियर स्टूडेंट्स पिलामाने आज आम पढ़ा गणितर द्वितीय पाठ गुणनीयक और गुणितक नवोदय और आदर्श प्रवेश परीक्षा रे एही पाठरू गोटे रु दुईटी प्रश्न आसुछि। तो पिलामाने एही क्लासटी तुम माननक पई अति गुरुत्वपूर्ण रहिबो। तो पिलामाने गुणनीयक कौन देख, जो संख्या द्वारा एक संख्या विभाज्य हुए सही संख्या को गुणनीयक कहा जाए। तो एठारे 5 अच्छी, यही 5 संख्याटा क्यों क्यों संख्या द्वारा विभाज्य पिला माने देख, यही 5टा 1 द्वारा विभाज्य एवं यही 5टा 5 द्वारा विभाज्य। सेहीपरि 7 कहा कहा द्वारा विभाज्य, 7 1 द्वारा विभाज्य एवं 7 7 द्वारा विभाज्य। तापर देख 12 1 द्वारा विभाज्य, 2 द्वारा विभाज्य, तापर 3 द्वारा विभाज्य एवं 4 द्वारा विभाज्य और 12 द्वारा विभाज्य। बुझीपार पिले पिला माने एठारे जो 5टा बिट अच्छी, यही 5टा बिट को समस्ते भल भाव बुझिबो। तो देख प्रथम बिट कौन कही, प्रत्येक संख्यार एक एक गुणनीयक अटे। तो एठारे आमे बुझिबा देख 2 केउ केउ संख्या मानक द्वारा विभाज्य, 1 और 2 द्वारा विभाज्य। सेहीपरि 8 केउ केउ संख्या द्वारा विभाज्य, 1 द्वारा विभाज्य, 2 द्वारा विभाज्य, 4 द्वारा विभाज्य एवं 8 8 द्वारा विभाज्य। सेहीपरि देख पिले 15 केउ केउ संख्या द्वारा विभाज्य, 1 द्वारा विभाज्य, 3 द्वारा विभाज्य, 5 द्वारा विभाज्य एवं 15 द्वारा विभाज्य। तापर देख 30 केउ केउ संख्या द्वारा विभाज्य, 1 द्वारा विभाज्य, 2 द्वारा विभाज्य, 3 द्वारा विभाज्य, तापर 5 द्वारा विभाज्य, 6 द्वारा विभाज्य, तापर 15 द्वारा विभाज्य एवं 30 द्वारा विभाज्य पिले। तो बिट 1 कौन कही, प्रत्येक संख्यार एक एक गुणनीयक अटे। देख पिले एठारे जो 2 8 15 एवं 30 रहिला, सही संख्यार साधारण गुणनीयक होइछि पिले 1। बुझिपार पिले देख समस्त संख्या को 1 विभाज्य करि पारिबो। तापर बिट 2 कौन कही, गोटे संख्या तार गुणनीयक द्वारा पूर्ण रूपे विभाज्य। तो देख पिला माने एठारे आमे जदि देखिबा 2 को, यही तार गुणनीयक द्वारा जदि आमे ताकू हरिबा, 2 को जदि हरिबा 1 द्वारा, 1 दुणे 2, ताहले देख एठारे भाग शेष रे शून्य आसिला, ता माने 2टा 1 द्वारा संपूर्ण रूपे विभाज्य। सेहीपरि 2 को नेइकी देखिबा, देख 2 को 2 रे हरिबा, 2 1 2, 2 रु 2 वियोग हैला माने वियोग फल तुमर 0। तो एठारे भाग शेष शून्य आसिला, ता माने एही 2टा 2 द्वारा मध्य संपूर्ण रूपे विभाज्य। बिट 3 नंबर कही, प्रत्येक संख्या सही संख्यार गुणनीयक अटे। तो एठारे देख पिले 8 8 गुणनीयक, 2 2 गुणनीयक, 5 15 15 गुणनीयक एवं 30 30 गुणनीयक। बिट 4 कही, प्रत्येक संख्यार क्षुद्रतम गुणनीयक 1 और बृहत्तम गुणनीयक से निजे। तो एठारे देख पिले 2 क्षुद्रतम गुणनीयक हेउछि 1 एवं 2 बृहत्तम गुणनीयक हेउछि से निजे। तापर देख 8 क्षुद्रतम गुणनीयक हेउछि 1 एवं बृहत्तम गुणनीयक हेउछि से निजे। सेमिति पिले 15 क्षुद्रतम गुणनीयक हेउछि 1 एवं तार बृहत्तम गुणनीयक हेउछि 15। एबे आमे पढ़िबा मौलिक संख्या।
ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ 1 ଓ ଅନ୍ୟଟି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆମେ 2କୁ ନେଇକି ଦେଖିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 2ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି ପିଲେ? 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା 1 ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସେ ନିଜେ 2। ତାପରେ 5ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ, ଗୋଟିଏ ହେଲା 1 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 5। ସେହିପରି 13ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି ପିଲେ? 2ଟି, ଗୋଟିଏ ହେଲା 1 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 13। କିନ୍ତୁ 4ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି ପିଲେ? ଗୋଟିଏ ହେଲା 1 ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 2 ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 4। ତାହେଲେ ଏଠାରେ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ହେଲା 2 ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 5 ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 13, କିନ୍ତୁ 4 ନୁହେଁ। କାହିଁକି? ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଡେଫିନେସନ୍ କହିଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ। ଦେଖ ଏଠାରେ 2ର 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ, 3ର 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ, 5ର 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ, କିନ୍ତୁ 4ର 3ଟି ଗୁଣନୀୟକ ପିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 4 ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହାକୁ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠାରେ 4ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ହେଲା 1 ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 2 ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 4। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ 4 ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ସେହିପରି 18ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ଗୋଟିଏ ହେଲା 1 ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 2 ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା 3, ତାପରେ 6, ତାପରେ 9 ଏବଂ ସେ ନିଜେ 18। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ତାପରେ ଦେଖ 12ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ହେଲା 1, ତାପରେ 2, ତାପରେ 3, ତାପରେ 4, 6 ଏବଂ ସେ ନିଜେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ 18ର 6ଟି ଗୁଣନୀୟକ, ଏଠାରେ 12ର 6ଟି ଗୁଣନୀୟକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 132ର କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି? 132ର ଗୁଣନୀୟକ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 1, 2, 3, 4, 6, ତାପରେ 11, ତାପରେ 12, ତାପରେ 22, 33, ତାପରେ 44, ତାପରେ 66 ଏବଂ ସେ ନିଜେ 132। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଥାଏ ତାହାକୁ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଦେଖ ଏଠାରେ 11 ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 13 ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ତ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କିଏ କିଏ ପିଲେ? 11 ଏବଂ 13, ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଆମେ ଯମଜ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା। ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗୁଣିତକ ବିଷୟରେ। ଗୁଣିତକ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ 1, 2, 3, 4 ଇତ୍ୟାଦି ଗୁଣିଲେ ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ ସବୁ ମିଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସେହି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ। ଏଠାରେ ଦେଖ 2କୁ ଆମେ 1 ସାଥିରେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆସିଲା ପିଲେ? 2। ସେହିପରି 2କୁ ଆମେ 2 ସାଥିରେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ 4 ଆସିଲା। ସେହିପରି 2କୁ 3 ସାଥିରେ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ 6 ଆସିଲା। ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଗୁଣଫଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି 2, 4, 6, 8, 10, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ପିଲେ? ଗୁଣିତକ। କାହାର ଗୁଣିତକ? 2ର ଗୁଣିତକ।
ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ପଣକିଆ ତ ମନେ ରଖିଥିବ। ଦେଖ 3ର ପଣକିଆ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। 3 1 3, 3 ଦୁଣେ 6, 3 ତିରି 9, 3 ଚଉ 12। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ପିଲେ? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 3ର ଗୁଣିତକ। ତାପରେ 4ର 4 1 4, 4 ଦୁଣେ 8, 4 ତିରି 12, 4 ଚଉ 16। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପିଲେ? 4 8 12 16 ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି 4ର ଗୁଣିତକ। ସେହିପରି 5ର ଗୁଣିତକ କେଉଁମାନେ? 5 1 5, 5 ଦୁଣେ 10, 5 ତିରି 15, 5 ଚଉ 20। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ ପିଲେ? 5ର ଗୁଣିତକ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଆମେ 5ଟା ବିଟ୍କୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମ ବିଟ୍ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖ 4ର ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିତକ ଲେଖିବା 4, ତାପରେ 8, ତାପରେ 12, ତାପରେ 16, ଏମିତି କରି କରିକି ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଅସଂଖ୍ୟ ଗୁଣିତକ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଟ୍ କ'ଣ କହିଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ନିଜର ଗୁଣିତକ। ଏଠାରେ ଦେଖ 4 ତା ନିଜର ଗୁଣିତକ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ବିଟ୍ କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ତାର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ। ଏଠାରେ ଦେଖ 4ର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ ହେଉଛି ସେ ନିଜେ। ତାପରେ ଦେଖ ଚତୁର୍ଥ ବିଟ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ ସେହି ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 4ର ଗୁଣିତକ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପିଲେ? 4 8 12 16 ଏମିତି କରିକି ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି। ତ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣିତକ ସେହି ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ପଞ୍ଚମ ବିଟ୍ କ'ଣ କହିଛି? ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା 1ର ଗୁଣିତକ। ତ ଆମେ ଦେଖିବା 1ର ଗୁଣିତକ କେଉଁ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ଏମିତି କରି କରିକି ଇଏ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଯେତେ ବି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ 1ର ଗୁଣିତକ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ। ତ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2ର ଗୁଣିତକ ତାହା ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ଦେଖ ପିଲେ 2ର ଗୁଣିତକ ମାନେ 4 ଦେଖିବା, 4କୁ ନେଇକି ଦେଖିବା, 6କୁ ନେଇକି ଦେଖିବା ଏବଂ 8କୁ ନେଇକି ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଦେଖ ଏହି 4 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେହିପରି 6 ମଧ୍ୟ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେହିପରି 8 ମଧ୍ୟ 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2ର ଗୁଣିତକ ବା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତାହାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2ର ଗୁଣିତକ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଯେପରି 3 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ କି ପିଲେ? ନାହିଁ। ସେହିପରି 5 2 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ କି ପିଲେ? ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏହି 3 5 7 ଏହିପରି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 1 କ'ଣ କହିଛି? ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ? ତ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ ପିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 2 କ'ଣ କହିଛି? କେବଳ 2ଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ କି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ
ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଗୁଣନୀୟକ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିଥାଉ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 କ'ଣ କହିଛି? ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ କେତେ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଇକି। ଦେଖ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖୁଛି 1ର ଗୁଣିତକ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପିଲେ? 1 2 3 4। ତାପରେ 2ର ଗୁଣିତକ କେଉଁମାନେ ପିଲେ? 2 3, ତାପରେ 4, ତାପରେ 6 8। ସେହିପରି 3ର ଗୁଣିତକ କେଉଁମାନେ ପିଲେ? 3 6 9 12। ଏଠାରେ ତୁମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, 1ର ଗୁଣିତକ ସବୁଠାରୁ ସାନ ଗୁଣିତକ ସେ ନିଜେ, 2ର ଗୁଣିତକ ସାନ ଗୁଣିତକ ସେ ନିଜେ, 3ର ସାନ ଗୁଣିତକ ସେ ନିଜେ। ତ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ସେହି ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ସେ ନିଜେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 କହିଛି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ଭବ? ଦେଖ, ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2, ତାପରେ ଆସିବ 3, ତାପରେ ଆସିବ 5, ତାପରେ ଆସିବ 7। ଦେଖ, ତ ଏଠାରେ କେତେଟା ହେଲା ପିଲେ? 4ଟି ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ବି ଆମର ଉତ୍ତର। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 5 କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 143 ହେଲେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ତ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ 143କୁ 11 ସାଥିରେ, ଅପସନ୍ ଏ ସାଥିରେ ହରିବା। ଦେଖ, 11 1 11, 14ରୁ 11 ବିଯୋଗ ହେଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 3। ତାପରେ ଉପର 3କୁ ତଳେ ଲେଖିବା। 11 3 କେତେ ପିଲାମାନେ? 33। ତ 33ରୁ 33 ବିଯୋଗ ହେଲେ ବିଯୋଗ ଫଳ କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? 0। ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, 11 ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 13 ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଏହି 11 ଆଉ 13କୁ ଆମେ ମିଶାଇବା। କ'ଣ ପାଇଁ ମିଶାଇଲେ? ଏଠାରେ କହିଛି ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ସମଷ୍ଟି କେତେ? ତ ଏଠାରେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 1 ଆଉ 3 ମିଶିଲା 4 ଏବଂ 1 ଆଉ 2 ମିଶିଲା 2। ତ ଉତ୍ତରଟା ଆମର କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6 କ'ଣ କହିଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 11ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 11, ତାପରେ 13, ତାପରେ 17 ଏବଂ 19। ତ 11ରୁ 20 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ପିଲାମାନେ? 4ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 7 କ'ଣ କହିଛି? 1001କୁ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ କେତେ ହେବ? ତ ଏଠାରେ ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଏ ଅପସନ୍କୁ ଦେଖିବା। 5 ଗୁଣନ 7 ଗୁଣନ 11, ଏହାକୁ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? 385। ତାପରେ ଅପସନ୍ ବିକୁ ଦେଖିବା। 7 ଗୁଣନ 11 ଗୁଣନ 13କୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିବ ପିଲେ? 1001। ତାପରେ ଅପସନ୍ ସିକୁ ଦେଖିବା। 11 ଗୁଣନ 13 ଗୁଣନ 17କୁ ଗୁଣିଲେ କେତେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ? 2431। ତାପରେ ଅପସନ୍ ଡିକୁ ଦେଖିବା। 5 ଗୁଣନ 11 ଗୁଣନ 13, ଏମାନଙ୍କୁ ଗୁଣିଲେ ଗୁଣଫଳ କେତେ ଆସିବ? 715। ତ ଦେଖ, ଅପସନ୍ରେ କେଉଁଥିରେ 1001 ଆସୁଛି ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବିରେ ଆମର 1001 ଆସୁଛି। ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ବି। ଦେଖ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଏବେ 8 କ'ଣ କହିଛି? 1ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ? ତ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲେ? 7ର ପଣକିଆ ଆମେ ଲେଖିବା। ଦେଖ, 7 1 7, 7 ଦୁଣେ 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49,
7 ଅଷ୍ଟା 56, 7 ନୂଆ 63, 7 ଦଶା 70। ତାପରେ ଦେଖ 11 ଶତା 77, 11 12 ଶତା 84, 13 ଶତା 91, 14 ଶତା 98। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଗୁଣିବା ତାପରେ 100ରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ପିଲେ। ତ ଦେଖ ଆମକୁ କହିଛି 1ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯାହା 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ। କେତୋଟି ଅଛି ପିଲେ? 1, 2ଟା 3ଟା 4ଟା 5ଟା 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ଏବଂ 14ଟା। ତ ଅପସନ୍ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9କୁ କରିବା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? 28ର ସମସ୍ତ ଗୁଣନୀୟକର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? 28ର ଆମେ ସମସ୍ତ ଗୁଣନୀୟକକୁ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ 28ର ପ୍ରଥମ ଗୁଣନୀୟକ କିଏ? 1, ତାପରେ 2, ତାପରେ 4, ତାପରେ 7, ତାପରେ 14, ତାପରେ 28। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ପିଲେ? ଗୁଣନୀୟକର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏ ସମସ୍ତ ଗୁଣନୀୟକ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗ କଲା ପରେ ଆମର ଯୋଗଫଳ 56 ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10କୁ କରିବା। 12ର ପ୍ରଥମ 5ଟି ଗୁଣିତକର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? 12ର ପ୍ରଥମ 5ଟି ଗୁଣିତକକୁ ଲେଖିବା। 12 1 12 ଯୋଗ 12 ଦୁଣେ 24 ଯୋଗ 12 3 36 ଯୋଗ 12 4 48 ଯୋଗ 12 5 60। ଏବେ ଦେଖ ଏବେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ କହିଛି? ଏବେ ଦେଖ ଯୋଗ କରିବା। 2 ଆଉ 4 ମିଶିଲେ କେତେ? 6, 6 ଆଉ 6 ମିଶିଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 12, 12 ଆଉ 8 ମିଶିଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 20, 20 ଆଉ 0 ମିଶିଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 20। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା 0 ଆଉ 2କୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବା। ତାପରେ ଦେଖ 2 ଆଉ 1 ମିଶିଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 3, 3 ଆଉ 3 ମିଶିଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 6, 6 ଆଉ 4 ମିଶିଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 10, 10 ଆଉ 6 ମିଶିଲେ କେତେ ପିଲାମାନେ? 16 ଏବଂ ଏଇ 2କୁ ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ? 18। ତ ଏଠାରେ ଆମେ 18 ଲେଖିଦେବା। ଦେଖ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ଆମର 180। ଅପସନ୍ ଡି ଆମର ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11 କ'ଣ କହିଛି? 15 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 15 ଠାରୁ କମ୍ ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ? ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ 15ର ଗୁଣିତକ ମାନଙ୍କୁ ଲେଖିବା। 15ର ଗୁଣିତକ କିଏ ପିଲେ? 15, 30, 45, ତାପରେ 60 ଏମିତି କରିକି ଆମର ଅସଂଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ 15 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମକୁ କହିଛି 15 ଠାରୁ କମ୍ ସର୍ବାଧିକ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହିଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 15ର ଏବେ ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ 15ର ଗୁଣନୀୟକ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ପିଲେ? 1, ତାପରେ 3, ତାପରେ 5 ଏବଂ 15ର ଗୁଣନୀୟକ ହେଉଛି 15। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ତ ଏଠାରେ ଦେଖ ଏହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ 15 ତ ବିଭାଜ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 5, 3 ଏବଂ 1 ଏମାନେ ବି କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଭାଜ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ଏବେ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12କୁ କରିବା। 80ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ? ତ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା? 80ରୁ 100 ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା।
तो सही संख्या माने किए किए पिला माने 83 जोग 89 जोग 97 तापरे एमानकु आमे कोन करिबा जोग करिबा जोग कला परे जोगफल केते आसीबो पिला माने 269 तो ऑप्शन तुमरो डी हे जिवो करेक्ट आंसर। एबे क्वेश्चन नंबर 13 करिबा दुई अंक विशिष्ट केतोटी संख्या उभय 4 और 6 द्वारा विभाज्य। तो प्रथमे कौन करिया पिला माने 4 और 6 को आमे प्रथमे गुणिबा तो गुणफल केते आसीबो 24 एही 24 रो तापरे कौन करिया पिला माने तार गुणितक बाहर करिबा देखो 24 1 24 24 दुणे 48 24 3 72 24 4 96 एवं 24 पंचा 120 हो जिवो जहाँकि 3 अंक विशिष्ट संख्या। एठारे देखो आमको कहिछि 2 अंक विशिष्ट केतोटी संख्या 4 और 6 उभय संख्या द्वारा विभाज्य ताहले केतेटा संख्या एठारे आसला पिले 24 48 72 एवं 96 ताहले एही चारोटी संख्या जहाँकि 2 अंक विशिष्ट एही चारोटी संख्या उभय 4 और 6 द्वारा विभाज्य। तो मोर ऑप्शन कोटा पिले सी हो जब तुमर करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 कौन कही 2 अंक विशिष्ट सबुठारु छोट मौलिक संख्याटी किए। तो देखो एठारे सबुठारु छोट किए अछि 10 किंतु 10 मौलिक संख्या नुहे तापर अछि 11 जोटा कि हमर राइट आंसर हेबो। देखो 11 रु बड़ संख्या अछि 13 तापर 13 रु भी बड़ संख्या अछि 23 किंतु सबुठारु छोट किए एमानक मध्यरे 11 जोटा कि हमर 2 अंक विशिष्ट सबुठारु छोट मौलिक संख्या। तो ऑप्शन सी ही जब हमर उत्तर। देखो पिला माने क्वेश्चन नंबर 15 कोन कहिछि 42 रो गुणनीयक मानकर जोगफल केते। तो प्रथमे कोन करिबा 42 रो आमे गुणनीयक मानकु लिखिबा तो केउ केउ संख्या मान आसीबो 1 तापरे 2 तापरे 3 तापरे 6 तापरे 7 तापरे 14 तापरे 21 तापरे 42 एमानंकु जोड़िला परे जोगफल केते आसीबो पिला माने 96 बुझि पारले बेले। तो ऑप्शन डी हेबो तुमरो राइट आंसर। देखो पिला माने एबे हमें क्वेश्चन नंबर 16 को करिबा 24 रो बृहत्तम गुणनीयक केते। प्रथमे कोन करिबा 24 रो गुणनीयक मानकु लिखिबा देखो 1 2 3 4 6 8 12 एवं 24। तो देखो पिला माने एठारे 24 रो सबुठारु क्षुद्रतम गुणनीयक किए 1 किंतु क्वेश्चन हमको कोन कहिछि 24 रो सबुठारु बृहत्तम गुणनीयक तो के हो पिला माने से निजे। एठारे गोटे पॉइंट तुमे माने मन रखिबो पिले जे कोनोसी संख्यार बृहत्तम गुणनीयक हेउछि से निजे माने सही संख्या। देखो पिला माने क्वेश्चन नंबर 17 कोन कहिछि केउ दुईटी संख्या क्रमिक मौलिक संख्या। प्रथमे ए ऑप्शन को देखिबा देखो 2 परे तुमरो 3 आछि 2 मध्य मौलिक संख्या एवं 3 मध्य मौलिक संख्या। तापर देखो ऑप्शन बी को देखिबा देखो 3 परे के आसिला 4 4 परे के आसिला 5 तो ऑप्शन बी हेबो नाही हमर उत्तर। तापर देखो सी ऑप्शन कोन कहिछि 5 परे 6 आसीबो 6 परे 7 आसीबो तो एटा क्रम रे अछि कि पिले नाही। तापर ऑप्शन डी कोन कहिछि देखो 11 परे 12 आसीबो 12 परे 13 आसीबो ताहले ऑप्शन डी भी क्रम रे नाही तो क्रम रे के अछि ऑप्शन ए तो ऑप्शन ए हमर उत्तर। पिला माने एबे क्वेश्चन नंबर 18 करिबा 24 और 16 रो चारोटी साधारण गुणनीयक हैला
तो प्रथमे कौन करिया पिला माने 16 रो गुणनीयक मानक लिखिबा 1 2 4 8 एवं 16 सेहीपरि 24 रो गुणनीयक मानक लिखिबा 1 2 3 4 6 8 12 एवं 24 तुम एठारे देख पिले साधारण गुणनीयक किए एठारे मध्य 1 अछि एठारे भी 1 अछि एठारे 2 अछि एठारे मध्य 2 अछि एठारे 4 अछि किंतु एठारे 4 अछि कि एठारे मध्य 4 अछि पिला माने तो एठारे देखो 3 अछि किंतु एठारे 3 नाही एठारे 8 अछि एठारे मध्य 8 अछि तापर देखो एठारे 16 अछि एठारे 16 नाही तो पिला माने हमरो चारोटी साधारण गुणनीयक किए किए पिला माने 1 2 4 एवं 8 देख क्यों ऑप्शन अच्छी ऑप्शन बी तुम राइट आंसर पिला माने एबे आमे क्वेश्चन नंबर 19 करिवा 36 रो गुणनीयक के नुहे तो देखो कौन करिया प्रथमे 36 रो आमे गुणनीयक मानक लिखिबा तो के आसीबो 1 2 3 4 6 9 12 18 एवं 36 तो देख ऑप्शन रे कोटा नाही देख एठारे 2 अछि एठारे भी 2 अछि एठारे 6 अछि एठारे भी 6 अछि एठारे 9 अछि एठारे मध्य 9 अछि किंतु 8टा नाही पिले एमानक मध्य रे 8टा नाही सेति पय ऑप्शन सी जो तुमरो करेक्ट आंसर पिला माने एबे आमे शॉर्टकट मेथड रे एही क्वेश्चन को करिवा देखो 36 को 18 विभाज्य करि परिबो कि नाही पिले करि परिबो 18 दुने 36 तापरे ऑप्शन बी देखो 6 एही 36 को हरि परिबो कि नाही पिले 636 हरि परिबो तापरे ऑप्शन डी को देखो 9 36 को हरि परिबो कि नाही पिले हरि परिबो 9 चाउ 36 किंतु 8 36 को हरि परिबो कि पिले नाही सेति पई उत्तर हमरो कि हेबो ऑप्शन सी देखो पिला माने क्वेश्चन नंबर 20 कोन कहिछि 37800 रो मौलिक गुणनीयक केते तो कोन करिया प्रथमे 37800 को लिखिबा एबे कोन करिया पिला माने प्राइम फैक्टराइजेशन करिबा देखो प्रथमे 2 रे हरिबा 2 1 2 2 तापर एठारे देखो एठारु 1 एपटे गला एठारे 17 हैला 2 8 16 तापर 1 पुणी एठा को आसिला 2 9 18 तापर दुईटा शून्य को आमे उतारी देबा तापर देखो पुणी 2 रे हरिबा 2 9 18 2 4 8 पुणी 1 एपटे गला 10 हैला 2 5 10 एवं शून्य को शून्य उतारी देबा तापर देखो पुणी काटिबा 3 रे 3 3 9 तापर 3 1 3 1 एपटे गला एठारे 15 हैला 3 5 15 एवं शून्य को शून्य उतारी देबा तापर देखो पुणी काटिबा 3 रे 3 10 30 एवं एठारे 1 देखो एपटे गला एठारे हैला 15 3 5 15 एवं शून्य को शून्य उतारी देबा तापर देखो पुणी काटिबा 5 रे 5 दुणे 10 5 10 50 तापर देखो पुणी काटिबा केते पिला माने 5 रे काटिबा पुणी 5 चाउ 20 पुणी 1 एपटे गला 10 हैला 5 दुणे 10 तापर देखो पुणी काटिबा 7 रे 742 तापर पुणी काटिबा 2 रे 2 3 6 तो एठारे देखो मौलिक गुणनीयक माने क्यों संख्या माने हेबे देखो 2 2 3 3 5 5 7 2 एवं 3 जोटा कि हमर ऑप्शन बी रे अछि एबे आमे एही क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड रे करिबा देखो ऑप्शन डी को प्रथमे देखिबा एठारे देखो 4 25 27
एमाने मौलिक संख्या नुहंती ताहेले ऑप्शन डी आमर उत्तर हेबो नाही। तापरे देख एठारे 8 27 25 अछि एठारे मध्य मौलिक संख्या नाही तामाने 8 27 25 एमाने मौलिक संख्या नाहंती केवल गोटे मौलिक संख्या अछि जाकि 7 तो ऑप्शन सी आमर उत्तर रे आसीबोनी। तापरे देखो ऑप्शन बी और ऑप्शन ए रे सबु संख्या मौलिक संख्या माने अटंती तेबे कोन करिबा ऑप्शन ए रो जेतेकी भी गुणनीयक माने अछंती समस्त को गुणिले गुणफल केते आसीबो 44100। तापरे ऑप्शन बी को देखिबा ऑप्शन बी रो जेतेकी गुणनीयक माने अछंती समस्त को गुणिले गुणफल केते आसीबो 37800 आसीबो। देखो हमको कहिछि 37800 रो मौलिक गुणनीयक केते तामाने ऑप्शन बी रे हमर 37800 आसिला किंतु ऑप्शन ए रे आसिला नाही तो ऑप्शन बी टा हमर उत्तर हे जिवो। पिला माने तुम मानक पई एबे किछि होमवर्क अछि होमवर्क करि सारिला परे तुमे जो प्रश्नर उत्तर जेतिकी थिबो सेतिकी कमेंट बॉक्स रे लेखिकी सेंड करिवो पिला माने। क्वेश्चन नंबर 21 तुमर होमवर्क रे जिवो तापरे क्वेश्चन नंबर 22 तुमर होमवर्क रे जिवो क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 24 या तुमर होमवर्क रे जिवो पिला माने। पिला माने आशा करे क्लास टी तुम माननकु भल लागि थिबो जदि क्लास टी भल लागि थाए चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियो पिला माने लाइक कर दियो एवं शेयर मध्य कर दियो। पिला माने आमर गोटे व्हाट्सएप ग्रुप अछि सही ग्रुप रे तुमे जदि जॉइन हवा पई चाहुचो एही क्यूआर कोड टाको तुमे स्कैन करि पकाओ आउ जॉइन हे जाओ पिला माने। वीडियो टाको मु एठारे रखुची देखा हेबा पुणी नेक्स्ट क्लास रे पिला माने।